न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2024 आपके सामने ये जो बहुत ही खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं काफ़ी तादाद में, ये फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है जो प्रोइंगसहाइम कहलाता है। ये घर जिन लोगों के साथ आबाद हैं ये इन्होंने खुद नहीं बनवाए, बल्कि इनके जो बुजुर्ग, इनके दादे परदादे या जो पहली जनरेशन गुजर चुकी उन्होंने तामीर करवाए। और उनकी जो अब आरामगाह है, अगर वह मैं आपको दिखाऊं तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनकी आखिरी आरामगाह आपके सामने है। मैं और ज़्यादा क्लोज कर देता हूँ। इनमें से कई होंगे ऐसे जिन्होंने ये जो आपके सामने खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं, बुलंदो बाला इमारत नज़र आ रही हैं, ये बनवाने में अपना हिस्सा डाला होगा। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में आया उसने हर सूरत में एक दिन जाना है। कोई अच्छे काम करके जाता है, कोई बुरे काम करके जाता है। नेक नामी और बदनामी दो लफ्ज़ हैं। आप देखें आजकल दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, कई ममालिक के जो सरबराहान हैं वो हवस, लालच, ज़मीन पे कब्ज़ा या और कई तरह की जो लालच उनके दिमाग में है, उससे वो इंसानों को रौंदते चले जा रहे हैं। फ़लस्तीन में देख लें, हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जब से ये तनाज़ा 1946-47 से शुरू हुआ है वो जुल्म की नज़र हो चुके हैं। पाकिस्तान में देख लें, कोई मजहबी बुनियाद पे, कोई दूसरे इख्तलाफात पे एक दूसरे को जब उनको ताकत हाथ में होती है तो रौंदते चले जाते हैं। हज़ारों लोग जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं। और मजहबी नज़र से देखें तो आपको पता है कि जमात अहमदिया के साथ वहाँ 1974 से क्या सलूक किया जा रहा है और कितने लोग जो शहीद किए जा चुके हैं। लेकिन ये सब लोग जो जुल्म करते हैं उन्होंने एक दिन इस तरह जो आपके सामने ये मंजर आप देख रहे हैं, कब्रों के अंदर ज़रूर पहुँचना है और फिर उनका हिसाब अल्लाह के साथ होना है। मैं जो बात करने जा रहा था वो ये कि हमारे फ्रैंकफर्ट में एक दोस्त जो 1977 में तशरीफ़ लाए और उनको ये सआदत मिली कि उन्होंने हमेशा मस्जिद के करीब अपना घर रखा। जिस वक़्त जर्मनी में बहुत कम मस्जिदें थी और मस्जिदों का पता ही नहीं था लोगों को कि यह मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट, उसके पास उनकी रहाइश रही। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम रशीद खान साहब की। वो उनका तल्लुक पाकिस्तान लाहौर से था और वो यहाँ फ्रैंकफर्ट में मुकीम थे। यहाँ जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। मैं अभी आपके साथ उनकी एक तस्वीर शेयर कर देता हूँ ताकि वो लोग जो नहीं जानते उनको, या जानते हैं या उनका चेहरा भूल गए हैं, वो इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो रशीद खान साहब कौन थे। उनकी वफ़ात की खबर मिली कल, बक़ज़ा इलाही वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा ताला ने ऐसे मौक़े पे उनके जो इंसान जानने वाला होता है उसके करीबी या उसके जानने वाले, उसको चाहने वाले, उनके लिए एक ये कुरानी लफ्ज़ या आयत रख दी कि जो इंसान ये कह के अपने आप को ये तसल्ली दे लेता है कि हर चीज़ ने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। इसी तरह कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत भी कुरान में आता है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मोहतरम रशीद खान साहब जो हैं, ये काफ़ी दोस्तों के साथ इनका ताल्लुक़ रहा यहाँ फ्रैंकफर्ट में जितना अरसा गुजारा। शमसुल हक साहब हैं लंदन में, फिर इसी तरह अता साहब हैं ह्यूक्स में। तो शमसुल हक साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बड़े ही खामोश तबा इंसान थे और खामोशी से जमात की खिदमत करते थे।
بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا نام بڑا ہوتا ہے، فلانا عہدہ فلانے شعبے میں کام کیا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی خاموشی سے جب ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ خاموشی سے خدمت بجا لاتے ہیں۔ رشید خان صاحب 1900 غالباً بتا رہے تھے، ان کے بیٹے سے جب بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ کرونا ٹائم آیا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر وہ جو ایک یہاں یورپ میں یا دنیا میں جہاں بھی جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے جس کو ڈائمینشیا کہتے ہیں، کہ انسان بھول جاتا ہے اپنا حال ماضی یا اپنا مستقبل یا جو بھی جس حالت میں ہوتا ہے اس کو وہ بالکل یادداشت، تو وہ تھوڑا ان کے ساتھ تھا مسئلہ۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو قائم کیا تو اس میں بیلنس بھی رکھنا ہے۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جانا ہے، بعض جوانی میں چلے جاتے ہیں، بعض بڑھاپے میں جاتے ہیں، دنیا دیکھ کے جاتے ہیں، اور بعض بالکل لڑکپن بچپن میں چھوٹی عمر میں بھی جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ سبق سکھاتا ہے انسانوں کو کہ وہ ہے پروردگار، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ انسان کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ محترم رشید خان صاحب جو ہیں، ان کی نماز جنازہ اور پھر تدفین ہے، جو پروگرام سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ان کی چند تصاویر شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق دے۔ ان کے بیٹے یہاں فرینکفرٹ جو مسجد نور ہے اس کے قریب رہتے ہیں، اور جو ان کے لیے ایک اعزاز یہ بھی تھا، جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کہ آج زمانے کے جو امام مہدی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دی تھی، ان پہ وہ ایمان لائے اور مضبوط ایمان کے ساتھ عدم آخر قائم رہے۔ یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت تمام احمدیوں کو اس پہ کیا کہتے ہیں اس سعادت نصیب کرے تمام احمدیوں کو۔ اور جو لوگ کچھ کمزور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے یا بعض اور چیزوں سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ مضبوط ہوں، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، کیونکہ جب انسان نے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر کوئی اس کے پاس لمحہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سوچ سکے اور پھر فیصلہ کر سکے کہ میں نے یہ غلطی کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر یہ جو لیٹسٹ اطلاع ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔